Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ćemo da pravimo parmigiano di melanzane. Ovo je jedno odlično italijansko jelo sa patliđanom koji će se sigurno svima svidjeti. Pripremite 4 veća ili 5 manjih patliđana, operite ih i isijecite. Patliđane je potrebno da isiječete na jednaku veličinu, to jest da vam svi komadi budu jednake širine. Ja ću isjeći patliđane na oko nešto manje od 1 cm. Oni ne smiju da budu ni previše debeli, a ni previše tanke. Ako su previše debeli, onda će biti i premeki u masi, a ako su previše tanki, onda će, kada ih budete pržili, onda će biti previše hrskavi, nešto kao čips, recimo. Evo vidite, tu je ta neka debljina. Za ovaj recept neko guli patliđane, a neko ne. Tu sve zavisi od vašeg ukusa. Ako imate fine, zdrave i mlade patliđane, nemojte ih guliti. To je bar moj savjet, ali ipak ako volite da ih ogulite, slobodno to uradite. Za ovaj recept patliđane možete sjeći i ovako uzduž, možda će vam to biti lakše i brže. Ja ih siječem ovako jer kada ih budem redala u tepsiju i posle kasnije kada bude jelo gotovo, kada ih budem sjekla, onda mi tu dođe onako kao jedna porcija, ne jedna porcija, pošto pojedemo više, ali mi je lakše tako sjeći. I iskreno da vam kažem, tako sam navikla, nekako mi je ljepše, a sve što je ljepše, tako trebamo raditi, iako je možda malo sporiji. Dragi moji, meni je ostao jedan patliđan, ovako kad sam isjekla vidjela sam da će mi ovo biti dovoljno. Sada patliđan posolite. U ovom trenutku zaista nije važno koliko ćete soli staviti. Sol nam služi samo da malo izvuče vodu iz patliđana. Sada ovo ostavite da odstoji oko pola sata dok ne vidite da je patliđan onako fino pustio vodu. Ovo je potrebno da uradite da bi iz patliđana izašla gorčina. Pripremite kvalitetan sos paradajz. Ja ću koristiti 680 g sos paradajza, ali vi možete koristiti malo više ako želite, zavisno kolika vam je boca. U jednu šerpicu nalijte ulja. Nemojte staviti previše ulja jer ćemo patliđane pržiti, tako da će onda biti tu sve previše masno. Ovdje stavite bijeli luk. Bijeli luk je potrebno da se samo malo izdinsta, ni u kom slučaju ga nemojte pustiti da on izgori. Ja već osjećam miris bijelog luka i sada je potrebno ovo da smaknete, da sačekate malo i da onda tek stavite sos paradajz. Ovo jer će vam inače baš puno prskati. Dodajte oko 5 g soli. 5 g soli u slučaju da vam sos paradajz već nije slan. Biber. Poklopite. Ovo sada kuhajte oko 20 minuta do pola sata na umjerenoj temperaturi, dok ne vidite onako da se malo sos paradajz reducirao, to jest da se smanjio i da je postao malo gušći. Promiješajte svake 3-4 minute. Dragi moji, kada su patliđani malo pustili vodu, pogledajte, možete ih saprati i osušiti dobro salvetom. Neko uzme samo kuhinski papir i pokupi ovu vodu po vrhu, ali po mom mišljenju to nije najbolje jer će onda u tom slučaju ostati mnogo soli na patliđanu. Zapravo mi ne znamo koliko će soli ostati i ono što ne znamo nekako nam je teško da kontrolišemo. Negativna strana pranja patliđana je što je on spužvast i on povuče dosta vode unutra u tom slučaju, ali ipak je to bolje nego samo da pokupimo vodu pa da nam ostane soli. Kada ste patliđan oprali i onako malo iscijedili rukama, možete da ga osušite. Ovako ga fino poredajte i ovako dobro pritisnite, tako da što više vode izađe i da on bude suh. Pripremite jednu tavu u koju ćete staviti ulje. Ulje treba da bude zagrijano na bar 160-170 stepeni. Zbog toga koristite ulje koje je pogodno za ovo zagrijavanje. Danas pravim parmigiano na ovaj način. Uzet ću patliđane, staviti ih u malo brašna i pržiti u ulju, jer je ovo klasičan način za pravljenje parmigiane. Ako me pratite već neko vrijeme, znate da ja vrlo rijetko pržim hranu, to jest pržim u ovako dubokom ulju. Međutim, ovaj recept je takav je originalno i ne želim da ga sada mijenjam. Probajte i vi ovako jednom bar, pa onda možete da mijenjate ovaj recept po svom ukusu. Kada inače pravim parmigiano ili lazanje ili bilo šta sa patliđanom, ja ovako osušim, uradim sve kao do sada, osušim dobro patliđan,
Poredam ga u jednu tepsiju i pospijem sa malo maslinovog ulja, malo bibera i malo soli. Tako ga pečem na 180 stepeni oko 30 minuta i na taj način nekako dobijem patliđane koji su onako lagani, nemaju previše ulja, nisu prženi i zaista mi tako odgovaraju u jelu. Međutim, kao što sam rekla, ovo je klasičan recept, neću da ga mijenjam, vi probajte po svoju želju. Pripremite jednu tacu i preko stavite kuhinski papir i na ovaj način ćete pokupiti višak ulja sa patliđana. Evo, ulje je zagrijano. Patliđan stavite ovako u brašno, dobro ga otresite, nemojte da ostane puno brašna i stavite u ulje. Ovo sada ništa ne trebate soliti, ja sam imala tu nedoumicu prvi put da li se brašno soli, da li se patliđanca dodatno soli, nije potrebno. Ja sam ovdje stavila pa možda negdje više od pola litre ulja, ali vi stavite koliko želite, u zavisnosti koliko široku tavu imate. Kada me pitate koliko se nešto treba pržiti, naučite sami, vjerujte sami sebi, nemojte se baš toliko držati nekog recepta. Ne mora vam neko reći sve tačno, iako je naravno ovo recept, ali uvijek trebate nekako da sami ocijenite i nećete se sigurno čitav život držati nekog recepta. Što više vjerujete sebi, što više sami se učite koliko se nešto treba raditi, tu ćete više znati i više ćete novih recepata isprobavati u budućnosti. Što se tiče prženja, to je pohovanja patliđana za ovaj recept, postoje dva načina, u stvari postoje tri načina. Možete patliđane pržiti bez ičega, bez brašna. Možete ih pržiti ovako kao što ja radim u brašnu, a možete ih pržiti u brašnu i jajima. Svaka domaćica ovo radi na svoj način, a od vas zavisi koji način ćete vi prihvatiti, to jest prisvojiti. Meni je tu pohovanje i sa jajima malo onako prebogato, jer ovaj recept je sam po sebi veoma, veoma bogat, vidjet ćete na kraju. I mislim da nije potrebno baš da se stavljaju jaja, ali to ipak zavisi od vas i vašeg ukusa. Ovako nastavite dok ne ispržite sav patliđan. Ovo ne morate uraditi, ali bi bilo bolje da uradite. Ovako osušite patliđan, to je pokupite ulje i stavite ga na jednu žicu, tako da on ne postane onako spužvast i previše mek, već da ostane ne hrskav, već onako suh. Dragi moji, sos paradajz je gotov. Pogledajte kako izgleda. Ono što ću ja sada uraditi je staviti nekoliko listova bosiljka, ali ovo ne morate uraditi. Ja ne stavljam uvijek bosiljak, samo ako imam svježi, onda ga stavljam. I dragi moji, krećemo sa sklapanjem ovog predivnog recepta. Na dno prvo stavite malo sos paradajza. I da znate, kod ovog nema nekog pravila, ne morate biti nešto pretjerano precizni. Sada dolaze naši patliđani i čujte, vidite kako su patliđani, nisu hrskavi, već su baš onako fino suhi. I to je ono što nam treba za ovaj recept. Poredajte patliđane na gusto ili na rijetko, u zavisnosti od toga koliko imate patliđana. Sada opet sos paradajz, ali malo, ne previše. Znam da će mnogi reći, pa ne moraš biti toliko precizna, Aleksandra, ali ako ne obrišete ovako ovo sa tepsije, onda će vam posle izgoreti, a ništa što je izgorelo nije dobro, ne stvara dobar miris. Mozzarella, koristite mozzarelu u komadu, nemojte koristiti rendanu mozzarelu ako baš ne morate. To jest, nemojte koristiti kupovnu rendanu mozzarelu, možete ovako u komadu kupiti i poslije sami izrendati. Razlog za to, kao što sam vam rekla u jednom drugom videu, je što rendana mozzarella ima u sebi dosta sastojaka koji nisu potrebni. U stvari potrebni su da bi je održali svježom, ali nisu potrebni za nas i nema razloga zašto da ne kupite mozzarellu u komadu ako je dostupna, pa je sami izrendate. Stavite ovako bogato, ja ću staviti negdje oko 500 g mozzarelle, sve ukupno 400-500 g. Parmezan, isto bogato. Koristit ću možda negdje oko 150 g parmezana, sve ukupno. Sada dolazi patliđani, sos paradajz. Sada što se tiče bosiljka, možete staviti još nekoliko listova bosiljka na ovu. Ja ne volim kada bosiljak previše preuzme okus.
jer je on veoma aromatična biljka. Ne sviđa mi se baš kada se osjeti jelo samo na bosiljak. Pa stoga vi odlučite, isto tako za sebe, da li želite da stavite dosta svježeg bosiljka ili ne. Za prvi put vam savjetujem da stavite manje ili da stavite samo ovo što imate u sosu, a onda sljedeći put odlučite sami šta vam se više sviđa. Sada idemo i dalje ovako, patliđani, sos paradajz, mozzarella, parmezan. Za kraj ostavite onako ljepše i pravilnije patliđane, da vam to onako fino izgleda. Stavite sav sos paradajz koji vam je ostao. Na kraju zvijezde italijanske kuhinje, mozzarella i parmezan. Ovo stavite u pečnicu na 170 stepeni oko pola sata da se ovo fino zapeče. Nije potrebno da ovo pečete na višoj temperaturi jer su svi ovi sastojci već pečeni, već su skuhani i to znači da je potrebno da se ovo jelo samo onako fino poviže. Nemojte dopustiti da vam sir po vrhu izgori. Dragi moji, evo je. Da završimo sa nekoliko listova bosiljka. Pogledajte ovu divotu. Znam da mi zavidite. Ja ne moram ni da probam, ja znam koliko je ovo divno. Dragi moji, šta kažete? Pogledajte. Ako želite da probate jedno odlično jelo, probajte ovaj recept. Zaista se nećete pokajati. Poslušajte me, od srca vam savjetujem ovaj recept. Ovo je odlično jelo za vas, a i kad vam neko dolazi sigurno je pogodno, jer će svi gosti biti oduševljeni. Dragi moji, ja idem da poslužim ručak, a vi, ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito!